Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, c'est le texte qui nous raconte à propos de la fuite en Égypte, ou plutôt le retour d'Égypte. Alors, le trajet de ce voyage vers l'Égypte était un long trajet. Si vous imaginez un peu la carte d'Égypte, eh bien, il est venu de l'est, de la Palestine, vers le nord de l'Égypte. Et du nord d'Égypte, il est descendu à la vallée du Natroun, où il y a les monastères, Saint-Macaire, Baramos, Saint-Babichoy. Ensuite, il est descendu encore pour Bani Suef. Et de Bani Suef, il a allongé le Nil jusqu'à Assiout. Et Assiout, on connaît bien que la région de Maharra, où il y a le monastère, eh bien, c'est le centre d'Égypte. Il a vécu là-bas à peu près 3 ans et demi et il a resté à Assiout à peu près 6 mois. Ensuite, il est retourné le même trajet pour retourner en Palestine. Bien sûr, l'Égypte est un pays béni. Et nous sommes privilégiés que nous sommes égyptiens parce que tout simplement c'est le seul pays que le Christ a béni et a visité. Et c'était une prophétie très 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 connue et c'est très cher pour notre cœur, la prophétie d'Ésaïe. Retenez bien, chapitre 19, ça c'est l'honneur de nous les Égyptiens. Eh bien, c'est écrit en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel. Donc, un autel à l'Éternel, ce n'est pas un autel juif ou de paganisme, mais un autel pour l'Éternel, c'est-à-dire un autel chrétien. C'est une prophétie qu'il y aura toujours un autel pour l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, sur la frontière, un monument à l'Éternel. L'Éternel des armées les bénira, les Égyptiens, en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Alors ça nous donne une espérance et une joie que Dieu a béni ce peuple, malgré qu'il a pris plusieurs plaies, d'accord, le temps du peuple de Dieu quand il était des esclaves en Égypte. Mais sûrement Dieu, il a vu de loin. Il a connu nos cœurs et notre notre amour vers l'Éternel et Dieu. Donc ce texte-là de la fuite en Égypte, c'est un bon exemple pour la fuite ou le recul devant le mal. Jésus lui-même sur la montagne, dans son sermon sur la montagne, il a dit « Mais moi, je vous dis, ne pas résister aux méchants, c'est-à-dire fuir le mal. » Ça, c'est un principe chrétien, et ça, c'est une force, et ça, c'est une sagesse. Mais aujourd'hui, je ne veux pas prendre ce thème-là, mais nous allons parler à propos de Joseph, ce personnage. Il a eu un ordre de Dieu à travers l'archange en lui disant « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Oui, en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Si j'étais à la place de Joseph, j'allais poser beaucoup de questions à Dieu. J'allais discuter avec Dieu. Je veux lui dire, au moins, n'est-il le sauveur du monde? Comment il ne sait pas se sauver lui-même de Hérode? Il pourrait facilement poser aussi d'autres questions. Comment il n'est pas capable de se protéger, s'enfuir aussi loin? Comment puis-je voyager sur ce long chemin difficile et dangereux avec mes moyens, un âne et une jeune mère et aussi un bébé, pour faire tout ce trajet-là à travers le désert, jour et nuit? Il n'a pas posé ces questions-là.
Il n'a pas dit comment puis-je faire ceci, moi le vieillard, parce que Saint Joseph était un vieux. Mais Joseph a vécu ce qu'on appelle la vie de délivrance, l'action de remettre sa vie entre les mains de Dieu. Il s'est délivré à Dieu. Il s'est mis à la disposition de Dieu. Il s'est laissé guider par Dieu. Il s'est laissé gouverner par Dieu. C'est ça la délivrance, la vie de délivrance. C'est une personne qui dit avec David le prophète, psaume 143, « Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » C'est ça la vie de délivrance. Parce que un chrétien, il doit comprendre et se rappeler de ce verset, Romains 11, 36, quand c'est écrit « C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui, gloire dans tous les siècles. Amen. » Nous sommes nés de Dieu, nous sommes de lui, et on vit par lui. Et la fin de notre vie, c'est quoi? C'est pour lui. Romains 11. C'est de lui, par lui et pour lui. Ce n'est pas moi qui gouverne ma vie. Ce n'est pas ma volonté qui doit me guider, mais c'est lui. D'où je suis, par qui j'existe et pour lui j'arrive. Il y a un verset, en français n'est pas aussi clair qu'en arabe, mais je vais le citer toujours. C'est quand Saint Paul était en pleine mer, dans le navire, et le navire était frappé par la tempête. Alors il a dit, le navire, acte 27, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous sommes gouvernés par la providence de Dieu. Mais quand on est guidé par la providence de Dieu, quand on se laisse aller entre les mains de Dieu, acte 27. Donc, pour se confier à Dieu, pour se délivrer à Dieu, on a besoin de 3 choses. Avoir confiance en lui. Parce que comment peut-on croire en Dieu sans avoir confiance en lui? Deuxième chose, se dépouiller de nos envies. Troisième chose, être modeste. Avoir confiance, se dépouiller de mes envies et être modeste. Avoir confiance en lui. Je crois dans la bonté de Dieu, dans sa sagesse et dans sa puissance. C'est ça, avoir confiance en lui. Il est bon. C'est pour cela que selon saint Matthieu, c'est écrit, Dieu nous parle en disant, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Il est bon. Il sait comment donner avec générosité ses enfants. Mais quelles sont les bonnes choses? Donc, les bonnes choses que Dieu aime bien nous donner sont celles dont on a besoin, non pas celles dont on a envie, dont on a besoin pour notre salut, non pas pour nos envies. C'est pour cela que c'est écrit selon saint Jacques, « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Comment ça? Je peux demander quelque chose et Dieu ne me le donne pas, mais il est bon, il est généreux. Oui. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Épître selon saint Jacques, chapitre 4. Alors parfois on demande mal, on ne sait pas quoi demander. Et l'importance, c'est de se délivrer à Dieu, se laisser aller entre les mains de Dieu, selon sa volonté.
Matthieu 6, vous vous rappelez bien sûr tout ce que Dieu nous demande à propos de comment demander, de ne pas demander mal, mais demander bien, selon sa volonté, selon nos besoins pour notre salut. C'est écrit Matthieu 6, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais nous devons demander d'abord notre salut. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses matérielles vous seront données par-dessus. Il a vécu ceci, cette foi, cette idéologie. Eh bien, Joseph, il a vécu ceci. Il a obéi. Dieu, il est bon, il sait nos besoins. Dieu est puissant. C'est pour cela qu'on a confiance en lui, parce qu'il est puissant. C'est écrit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu, mais selon sa volonté et selon le besoin de notre salut. Dieu donc, il est bon, il est puissant, il est sage, il sait quand et comment donner et qu'est-ce qu'il donne. Romains 11, c'est écrit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Il sait, il est sage, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alors s'il est sage, il est bon, il est puissant, comment ne pas avoir confiance en un Dieu pareil? C'est pour cela que Saint Joseph, il avait confiance en Dieu. S'il lui dit quelque chose, malgré que ça dépasse ses capacités humaines, il a obéi. Il s'est laissé aller selon la volonté de Dieu. Donc, avoir confiance en lui. Deuxièmement, se dépouiller de mes envies, parce que si je demande à Dieu que ce soit sa volonté, mais toujours ce qui empêche la volonté de Dieu, c'est ma volonté. Je veux. La meilleure offrande qu'on peut présenter à Dieu, c'est la volonté de l'homme, en disant toujours que ta volonté soit faite. Le Christ a demandé au Père, selon son humanité unie à sa divinité. Quand il était avant la crucifixion, quand il était dans le jardin de Gethsémani, il a dit, le Christ a demandé au Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Je peux présenter mes envies, mais pas tenir à mes envies. Parce que je suis sûr que la sagesse de Dieu dépasse mes envies. Il sait, il connaît par sa préscience dont j'ai besoin pour mon salut. Je dois avoir confiance en lui, me dépouiller de ma volonté et mes envies, parce que Saint Joseph, il pourrait dire, non, je préfère, cherche-moi une cachette proche, facile. Ce n'est pas la peine de faire tout ce trajet-là. Mais il a obéi parce qu'il a confiance. Et il supprime sa volonté devant la volonté de Dieu. Ensuite, être humble. Dans quel sens? Être humble, c'est-à-dire reconnaître la limitation de mes capacités, reconnaître la faiblesse de mes capacités. Comme Saint Paul, il dit à son épître aux Romains, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes. Sache bien que tu es un homme, tu as des capacités, oui c'est vrai, mais des capacités limitées. N'essaye pas de discuter avec Dieu à propos des capacités ou des moyens. S'il te demande quelque chose, il te donne les moyens.
Et c'est pour cela que Saint Paul, il ose dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie, c'est le Christ. Notez bien, il y a un principe aussi, parce que si on parle à propos de se laisser entre les mains de Dieu, eh bien on va penser à propos de la latitude. Non. Notez bien ce que Dieu a dit à propos de labeur. Il a dit au premier épître aux Corinthiens, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est-à-dire, si tu te laisses aller avec Dieu, il y a toujours un rôle, il y a un travail. Si c'est lui qui fait croître, mais il a besoin de celui qui plante et que celui qui arrose, que chacun ait son propre travail pour avoir sa propre récompense dans l'œuvre de Dieu. C'est la confiance en Dieu et pas la lassitude et la paresse en Dieu. Différencier entre ceci, celui qui vit la délivrance à Dieu vit dans la quiétude, dans la paix et dans la joie, parce qu'il a confiance à propos de Dieu. C'est pour cela que David, il dit, psaume 118, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Et le premier homme à qui tu peux te confier, c'est toi-même. Méfie-toi, ne te confie pas à toi-même, ni aux hommes, mais à l'Éternel. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. On cherche parfois les gens qui ont des autorités et on croit que à côté d'eux ou avec eux ou en eux il y a un refuge. Non, croyez-moi, c'est Dieu qui est bon, sage et puissant. الهروب إلى مصر بلد حلوة ربنا أحبها وكان عارف إن الشعب اللي فيها هيبقى شعب مبارك. عشان كده هي البلد الوحيدة اللي زارها المسيح وبارك شعبها. طبعا تخيلوا كده المسافة اللي خدها القديس يوسف مع السيدة العذراء على حمار صغير كده ومعاها عيل صغير. مشي من فلسطين، نزل كده من فلسطين على شمال مصر في الدلتا، عدى على وادي النطرون اللي فيه الأديرة، وبعدين نزل على بني سويف، ومن بني سويف نزل على الصعيد لحد أسيوط، ما راحش أبعد من أسيوط. وأسيوط دي كانت نبوة، لأن أسيوط تعتبر وسط مصر وبالذات منطقة المحرة. عشان كده تلاقي في أشعية 19 فيها الحاجة اللي احنا بنفتخر بيها دايما، في ذلك اليوم يكون مسبح للرب، يعني مسبح مسيحي، مسبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر. حاجة تفرحنا إن احنا شعب مبروك من الله. وعمل يدي أشور ميراث إسرائيل. طبعا أول ما بنسمع قصة الهروب إلى مصر نتذكر دايما مبدأ المسيحي هو إن احنا لا نقاوم الشر، والهروب أمام الشر ده هروب حكيم، هروب تكتيكي. عشان كده ربنا يقول لنا في العظة على الجبل في متى 5، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. ده مش ضعف ولكن حكمة وسماع لوصية الله. هو شايف إزاي ممكن نتعامل. لا تقاوم الشر. لكن النهاردة مش هتكلم على الهروب من الشر، ولكن نتكلم على يوسف النجار. هذا الشخص اللي عاش حياة التسليم، سلم حياته لربنا. يقول لنا الكتاب النهاردة زي ما سمعتم، إذ ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم قائلا قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. عرفتوا طبعا المشوار لمصر ده مش سهل. وكن هناك فين؟ أنا ما عنديش حد أعرفه. كن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس
مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. كان ممكن أي إنسان في مطرح يوسف النجار الراجل العجوز ده كبير في السن يقول لربنا ازاي اخد ايه امكانياتي عشان اروح لمصر ومعايا مين؟ معاه فتاة ام حديثة لسه بترضع ومعايا طفل. طب ازاي بتقول انه هو مخلص العالم ومش عارف يدبر اموره ويختفي بس بطريقة سهلة شوية قدام هيرودس؟ كان ممكن يسأل هذه الأسئلة المنطقية حسب فكر البشر، زي ما انت بتلاقي مشكلة وبتقعد تسأل حسب حكمتك البشرية. لكن يوسف النجار كان عايش حياة التسليم، يسلم حياته وفكره ربنا. زي داوود النبي، يا ريت دايما نتعلم الآية دي في مزمور 143، يقول دايما لله عرفني الطريقة التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. عرفني يا رب الطريق. يعني احنا مش عارفين الطريق، لا انا عاوز الطريق اللي ربنا هو اللي يرسمه، لأنه هو اللي عارف ايه الطريق اللي ينفعني. لأن الإنسان لازم يتذكر دايما الآية اللي قالها بولس الرسول في رومية 11، لأن منه وبه وله كل الأشياء. منه وبنعيش به وبنروح له، نهايتنا ربنا. منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد آمين. وبولس الرسول يعلمنا وهو في عز الأمواج في البحر، يقولوا آية جميلة جدا دي، دايما كده لازم الواحد يبقى حاططها في ذهنه وفي قلبه. فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح، مشاكل، ريح ما عندهاش سلطان عليها، مش عارفة تصرف ولا بالحكمة البشرية، يقول لنا الكتاب سلمنا فصرنا نحمل. لما تسلم لربنا تحمل بيد الله. سلمنا فصرنا نحمل. مش عارفين نسلم حياتنا ربنا، مش عارفين نسلم فكرنا لربنا او ارادتنا لربنا، لان التسليم، حياة التسليم محتاج 3 حاجات: الثقة بالله، التجرد من الشهوات والميول، انا بميل لشيء معين، انا عاوز شيء معين، التجرد من الحاجات دي عشان اقدر احيا حياة التسليم والاتضاع. الثقة بالله. شوفوا ربنا لما بيقول لنا دايما فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. إيه الخيرات اللي ربنا بيديها لنا؟ هل اللي احنا عاوزينه ولا اللي احنا محتاجينه؟ لا، اللي احنا محتاجينه، هي دي الخيرات. طب ومحتاجينه لإيه؟ محتاجينه لخلاص أنفسنا، مش الحاجات اللي احنا عاوزينها اللي احنا نريدها. ده بولس يعقوب الرسول يقول تطلبون ولستم تأخذون. معنى وانتم بنطلب حاجات كتيرة من ربنا لكن ما بناخدش. ليه؟ لأنكم تطلبون رضيا. مش حاجة حلوة، مش الطريقة الحلوة اللي ترضي ربنا. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم اللي احنا المفروض نبعدها عن قلبنا وفكرنا. لكن يقول لنا ربنا لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس لأن أباكم السماوي يعلم. عشان كده أنا بثق في الله، حتى لو أنا مش عارف إيه اللي أنا محتاجه يا رب أنت تعرفه، أنت اللي هتعطينا ما نحتاج إليه، لأن أباكم السماوي يعلم إنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لما تبقى محتاج لحاجة بص لله وفكروا بوعده، قول له يا رب أنت تعلم، فلتكن مشيئتك، تعطيني بالكمية اللي أنت عاوزها وفي الوقت اللي أنت عاوزه. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم وتزيد. الله بثق فيه لأن الله غني وكمان الله قادر. فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع. في حاجات غير مستطاعة عند ربنا، عند الإنسان، عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله.
لما تبقى فاكر الموضوع دوت مش ممكن تشك في الله، ولكن تثق إنه جيد وإنه قادر وإنه كمان حكيم. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لكن الهدف نعرفه، خلاص نفوسنا. تقعد تسأل بقى كورونا ليه والكلام ده ليه، تقول يا رب أحكامك بعيدة عن الاستقصاء، لكن أعرف حاجة واحدة بس، إنك تريد خلاص البشر بأي وسيلة. يبقى لازم أثق في الله، ولازم أمحو إرادتي من الله، أتجرد من إرادتي. عشان كده يقول لنا، ورانا المسيح له المجد في ناسوته في جثماني، يقول يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. نعرف نقول كده، نعرف نقول يا رب فلتكن إرادتك ومش إرادتي، رغم أن أنا نفسي في الموضوع ده، نفسي أنك أنت تجيز عني هذه الكأس، لكن يقول لك لا، سلم حياتك لي وأنا دبرت، أنا أعرفك الطريق التي تسلك فيه. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكم لكل من هو بينكم، إن احنا نتضع، أن لا يرتئي فوق ما ينبغي، إن كل إنسان يرتئي إلى ما أعطاه الله، لا بل يرتئي إلى التعقل. بقول لكل واحد منكم لازم يبقى فيه نوع من الاتضاع عشان تقدر تسلم حياتك لربنا. اتضاع بمعنى انك انت عارف امكانياتك، لا ترتقي فوق ما ينبغي. اوعى عشان تفتكر انك عرفت شوية ناس ولا اتكلت على شوية ناس ولا عندك خبرة معينة في بعض الاتجاهات فاكر انك انت تقدر يعني تدبر حياتك. لا، سلم حياتك لربنا. هي دي اللي تفيد الانسان، هي دي اللي تجعل الانسان يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يبقى ما تتكلش على ذاتك. لكن بعد ما قلت لك انك تتكل على الله وتسلم حياتك لله، اذكرك بحاجه، اذكرك بايه في كورنثوس الاولى، اذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا بل الله الذي ينمي. بس يبقى ربنا هو اللي هينمي، هو اللي يعمل كل حاجه. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ اجرته بحسب تعبه. سلم صح حياتك لربنا، لكن خلي بالك في تعب. ربنا بينمي، هينمي ايه ربنا؟ اللي انت بتزرعه واللي بتسقيه. لكن اوعى تفتكر انه تسليم حياتي لربنا هو التراخي والتواكل على ربنا. اتكل على ربنا لكن ما تواكلش على ربنا. لما حاولت اترجمها بالفرنساوي مش لاقيها ابدا. التواكل والاتكال، الاتكال سيسام، لكن التواكل دي مش عارف الاقيها الاقيها قوي. دوري لي عليها مدام ليلى. في فرق بين الاتكال على الله وتسليم حياتك لربنا والتواكل بقى على الله. لا، كل واحد سيأخذ حسب تعبه. وانهي واقول لك دايما خلي بالك وانت ماشي في الحياه عشان ما تزعلش ربنا. قول زي داوود النبي، الاحتماء بالرب يعني الاتكال على الرب خير من التوكل على الانسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. اوعى تنخدع بامكانيات البشر، لا، امكانيات الله اعلى وهو الذي يدبر حياتنا. فيا ريت نحيا حياه التسليم عشان نفرح. للانسان اللي بيسلم حياته لربنا زي يوسف النجار بيعيش في فرح وسلام ومش خايف. راح عمل حاجه مفيش واحد مننا يجرؤ يعملها، ياخد حماره والست العذراء والمسيح طفل صغير ويضرب المشوار ده كله. ده كفايه بس لما قال له وابقى هناك حتى اقول لك. ابقى عند مين؟ اعمل ايه؟ لكن ربنا يدبر حياه الانسان المتكل عليه. له المجد الدائم الى الابد امين. نجم أشرق في المشارق، المجوس